बंधु माने आगामी 24 घंटा मध्य आपण दुईटी प्रमुख शुभ खबर पाइबाकू जाउछंती। पृथ्वी रे एपरि केही नाही जे एही घटना को घटिबारु रोकी पारिबो। भाग्यर स्थपति आपणक विषय एक स्मारकी निष्पत्ति नेइछंती एवं आपणकर पूर्व कर्मर फल पाइबाकू जाउछंती। पुरस्कार एते बड़ जे आपणक जीवन रे खुशीर एक धारा प्रवाहित हेबो। आपण एपरि धनर प्रवाह देखिबे जे जदिओ आपण वर्ष वर्ष धरी एहा उपरे जीवित रहिले मध्य एहा केबे शेष हेबो नाही। आपणकू जणाइबाकू जाउछु जे महाजागतिक खातारू शेष निष्पत्ति दिया जाइछि। आपणक दारिद्र्य एवं आर्थिक कष्टर प्रत्येक धन समाधान हेबाकू जाउछि। इतिहास रे प्रथम थर आगामी 24 घंटा मध्य आपणकर एक बड़ स्वप्न सत हेबाकू जाउछि। खबर एते आश्चर्यजनक जे आपणक आखिरे आनंदर लुह आनी देब। ठीक राति 10:42 परे आपणक जीवन रे एपरि विशाल खुशीर एक लहरी आसीबो जे आपणक समग्र परिवार सोइबाकू एते उत्साहित हेबे। काली सकाळे आसंतु आपणक ज्योतिष कुंडलीर सर्वश्रेष्ठ भंडार खोली जिवो। एहा वर्ष वर्षर प्रतीक्षार परिणाम को प्रतिनिधित्व करे। आपणक भाग्यर ताला शेष रे खोलिबाकू जाउछि एवं एक दिव्य चमत्कार आपणक जीवन रे प्रवेश करुछि। कालीर सूर्योदय आपणक इतिहासर एक नूतन अध्यायर आरंभ हेबो। वर्ष वर्ष धरी आपण जे स्वप्न एवं कहानी पई आकांक्षा करितिले ताहा शेष रे वास्तवतारे परिणत हेउछि। आपण सर्वशक्तिमान को जे समस्त प्रतिज्ञा एवं प्रार्थना करितिले ताहा एही 24 घंटा मध्यरे पूर्ण हेबा जाउछि। आगामी मास एवं श्रावणर पवित्र दिन गुड़िक आपणक जीवन रे प्रचुर आनंद भरी देव। भगवान महादेवंकर तृतीय चक्षु खोली जाइछि एवं तांको डंबरूर पवित्र शब्द रे प्रतिनिधित्व हेउछि। समस्त नकारात्मक शक्ति दूर होइजिवो एवं शुभ समाचारर एक बन्या सकारात्मकता आनिबो। आपणक जीवन रे एक महान चमत्कार सृष्टि करिबो। एहा व्यतीत जणे व्यक्ति आपणक जीवन रे प्रवेश करिबाकू जाउछंती जे आपणक भाग्यर द्वार खोली देबे। एही व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति कष्ट एवं समस्या रे ढाल परी आपणक पाखरे ठिया हेबे। से माने ही आपणक जीवन को प्रगति एवं सफलता आड़कू नै जिबे। एही व्यक्ति केबे भी आपणको विश्वासघातकता करिवे नाही। जदिओ बाकी दुनिया आपणको प्रतारणा करि पारे से माने केबे भी आपणको पछरु छुरी मारिबे नाही। से माने स्वयं ईश्वरଙ୍କ द्वारा प्रेरित भाग्यर एक चमत्कार एक दिव्य आशीर्वाद भावरे आपणଙ୍କ जीवन रे प्रवेश करूछंती। आज प्रकाशित सत्य प्रकृत रे आश्चर्यजनक कारण ग्रह संकलन अनुसार चंद्र एवं शुक्र एक प्रमुख पदक्षेप नेबाकू जाउछंती जहा एक विशाल परिवर्तन आनिबो। एही दुईटी ग्रह आपणक पाद तले राजकीय विलासर जीवन रखिबे। आपणकर ईर्षालु शत्रु माने आपणकर सफलता देखि हताशारे पागल होइछिबे। परवर्ती 24 घंटा कोनोसी साधारण समय नुहे। यह एक दिव्य निर्देश जहा घटिबा निश्चित। आमे आपनकु जणाई देउछु जे हे वीडियोर गोटिए मुहूर्त मध्य स्किप करिबा एक भूल हेबो जहा आपनक जीवन सारा पश्चाताप कराई पारे। कारण ए दिव्य शक्ति आपणक जीवन रे एक स्मारकी परिवर्तन एवं एक सकारात्मक चमत्कार आनिबाकू संकल्प नेइछि। एपरि एक संकलन अनेक वर्ष रे केवल थरे हुए एवं एक चूड़ांत दिव्य निष्पत्ति को प्रतिनिधित्व करे। यह घटिबा निर्दिष्ट एवं एपरि सुवर्ण सुजोग आउ केबे आपणक पाखकू आसीबो नाही। एही जुगर प्रकाशित देवता प्रभु महावीर बजरंग बलींकर कृपामय दृष्टि से शत्रु मानक उपरे पड़िबाकू जाउछि जे माने आपणकू लुह देखाइछंती। जो मानक पई आपण सर्वदा मंगल कामना करुथिले से माने ही आपणकू दुर्बल करिथिले किंतु वर्तमान स्वयं परमेश्वर से मानक कार्यर विचार करिवे। आपणक रास्ता रे खुशीर फूल फुटिबो एवं आपणकर घर धन एवं प्रचुरतारे वर्षा हेबो। आपणकर प्रत्येक अटकी रहितिबा स्वप्न सत्य हेबा पई जाउछि।
आसंता कालीर सूर्य उदय हेबा पूर्वरु आपणकर गुप्त प्रकाशन एवं शुभ संकेत गुड़िकर सम्मुखीन हेब जहाँ आपणक पई समय सहित बुझिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एहा सहित आमे आपणकु कहिबु जे आगामी दिन रे आपणकु केउ सतर्कता अवलंबन करिबाकु पड़िबो एवं केउ कार्य गुड़िको आपण जे कोनोसी मूल्य रे एड़ाइबाकु पड़िबो। एपरि कार्य जहाँ आपणक जीवन रे प्रवेश करुथबा खुशी को बाधा देई पारे। दयाकरी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एक शांत स्थान रे जोठारे आपण संपूर्ण ध्यान देई पारिबे। आज एही वीडियो आपणकर जीवन विषय गभीर गुप्त कथा गुडी को उन्मोचन करिवो जहा विषय आपण वर्ष वर्ष धरी अज्ञ थिले। केवल वर्तमान नुहे परमेश्वर एबे आपणकर प्रगति उन्नति एवं सफलतार चाबिकाठी सीधा सड़क आपणक हाथ रे रखिछंती। आपण प्रचुर आशीर्वाद एवं सौभाग्य पाइबाकू जाउछंती। आमे अतीतर सत्य गुडी को बांटिबु जहा आपणकर हृदय को स्पर्श करिवो एवं आपण अनुभव करिवे जे घटना गुडी को प्रकृत रे आपणक सहित घटिथिला। से कष्टकर समय दिव्य देवींकर अदृश्य शक्ति आपणको भयंकर संकट एवं दुर्घटनारू केश विस्तार करी रक्षा करिथिला। आपणकर जीवनर इतिहास एही कथार साक्षी जे आपण केबे कहार क्षति चाहि नाहंती। जेतेबेले काहाको साहाय्यर आवश्यकता पड़िला आपण आपणकर निजर सामर्थ्य अनुसार सेमानंकु समर्थन कले। तथापि प्रतिबदल रे आपण कोन पाइले? केवल विश्वासघातकता, पिठीरे छुरामाड़ एवं आपणकर निज लोकंक ठारू उपहास। आपण अनेक राति एकाकितारे कांदी कांदी एवं श्वासरुद्ध होई बिताइछंती। भाबुछंती जे परमेश्वर आपणक सहित एपरि व्यवहार काहेकि करूछंती, किंतु आपण जानि पारिले नाही जे आपण सह्य करिथिबा दुख आपणकर पूर्व जीवनर पाप को सफा करुथिला एवं आपणकर संकटर सम प्रकृत रे आपणकर आध्यात्मिक परीक्षार शेष पर्याय थिला। जेतेबेले समस्त रास्ता बंद मने हेउथिला सेतेबेले मध्य एक अजଣା शक्ति आपणको बचाय रखिथिला। देवींक शक्ति ही आपणको से गभीर अतल गह्वररू उठाई ए गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त को आनिथिला। बंधु माने आपणकर सुवर्ण युग आरंभ होईछि। आपण जीवन रे धनर प्रवाह पाई परिस्थिति एबे समान हेउछि। वर्ष वर्ष धरी फसी रहितिबा टंका एबे दिन राति चिंतित करुथिबा ऋण एवं संपूर्ण परिष्कार हेउछि। आपण सेई चूर्ण ऋण पहाड़रू मुक्त हेबाकू जाउछंती। आपण जीवन सारा खुशी अनुभव करिवे। आपणक पई धनर नूतन रास्ता एवं उत्स खोली जीव। आपणकर व्यवसाय एवं वाणिज्य एते हठात गति पाइब जे आपण आश्चर्य होई जिवे। आपण भगवान कुबेरंक प्राचुर्यर चाबी धरिबाकू जाउछंती। आपणकर घर को धन रे परिपूर्ण करिबाकू जाउछंती। जदि आपण चाकरी खोजिबाकू बुलुचंती किंबा आपणकर क्यारियर रे एक बड़ मोड़ अपेक्षा करिछि तेबे निश्चित रुहंतु जे शुभ खबर आपणक द्वार देश रे पहुंचिछि। देवींक आशीर्वाद सहित आपणक घरर प्रत्येक कोणरू नकारात्मक शक्ति दूर होई जिवो एवं देवी लक्ष्मी सेठारे स्थायी वास करिवे। आर्थिक कष्ट हेतु जे घरटी थरे विवादर गंता घर थिला ताहा एबे सुख शांति एवं समृद्धि रे परिपूर्ण हेबो। जो शत्रु माने थरे आपणक रास्ता रे कंटा युक्त प्रतिबंधक सृष्टि करथिले से माने निज निज फासरे फसी जिवे। जेतेबेले प्रभु हनुमान काहा उपरे शुभ दृष्टि पकाइबे अन्यायकारी एवं दुष्टंक पतन अनिवार्य होई जाय। आपणक विरोधी माने करुथिबा प्रत्येक पदक्षेप एबे ओलटा प्रभाव पकाइबो। आपणको केवल शांत रहिबाकू पड़िबो। आपणक कार्य उपरे ध्यान देबाकू पड़िबो एवं देवींक कृपा को ग्रहण करबाको पड़िबो। निकट भविष्यत रे निर्दिष्ट संकेत गुड़िक पाई नजर रखंतु। जदि कोनोसी पक्षी हठात आपणक मुख्य प्रवेश द्वार रे बसी जाए, जदि आपण सकाळे बारंबार सुमधुर शब्द सुनती किंबा जदि आपण मंदिर जल किंबा देवींक प्रतिमूर्तिर स्वप्न देखंती तेबे बुझंतु जे ए संकेत गुड़िक ब्रह्मांडरू सीधा सड़क आपणक निकट को पठा जाइछि।
ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ କୃପାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ବସିଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ବାରମ୍ବାର ସୁମଧୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିର, ଜଳ କିମ୍ବା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଦିବ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଧନ ଏବଂ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗରିବ କିମ୍ବା ଅସହାୟଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାର ଭୁଲ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଏକ ତ୍ରୁଟି ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିକୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରେ, ଯେପରି ଉଇ କାଠ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଦଲିଲକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏକ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ମହାନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂରଚନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି ଅନ୍ଧାର କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିରାଶାରେ ବସିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଧନର ପ୍ରଭାବ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିବେ, ଯାହାର ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ ହୁଏତ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଶ୍ରେୟ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମହାଜାଗତିକ ଖାତାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଦେଖାଯିବେ। କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମର୍ଥନର ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ, କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଭାଗ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏପରି ଦୂତମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଗତ କିଛି ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିବାଦ, ଚାପ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥତା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବୀଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଦୌଡ଼ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍କାସନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଜମି ଭଳି ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ଏହି ବିଶାଳ ସଫଳତା ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁପ୍ତ କଥା, ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସୂଚନା କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ନିକଟତର ମନେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଭାଗ୍ୟକୁ ଈର୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନୀରବ ଏବଂ
ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଶେଷରେ ନିଜେ କହିବ। ଏହା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଅନ୍ଧାରରେ ନ ରହେ ଏବଂ ଘରୁ ଯେକୌଣସି ବାସି କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ନକାରାତ୍ମକତା ସର୍ବଦା ମଇଳା ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର କରିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ମୂଳରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ଏହି ଉପଚାର କଳିଯୁଗର ପ୍ରକାଶିତ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ସବୁଠାରୁ ଅବିକଳ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ବିଧି। ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଦୀପରେ 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଲବଙ୍ଗ 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷତ ଥାଏ, ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଭଜା ଚଣା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ 7 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପାଠ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦରୁ ଟିକିଏ ସିନ୍ଦୁର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କପାଳରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଛୋଟ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ଉପଚାରଟି କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ କରିବେ, କାରଣ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ଉପଚାର ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା କୌଣସି ଖରାପ ନଜର, କଳା ଯାଦୁ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଦିବ୍ୟ ମାତାଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଅନନ୍ତ ବର୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସୁପ୍ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ବାଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଦୂର କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ମନରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ଶ୍ରୀ ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ତ୍ରିଭୁବନମ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସ୍ମକମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟମ୍ ନାଶାୟ ନାଶାୟ ପ୍ରଚୁରମ୍ ଧନମ୍ ଦେହି ଦେହି କାମ ହ୍ରୀಂ ଶ୍ରୀಂ ଓಂ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧନ, ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ସମୟ। ଜୀବନରେ କେବଳ ଥରେ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ଦିଗ ଏବଂ ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟେ ତାହାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ